Tenang, good. Hembuskan, good. Nggak serem kan, Bu? Nggak serem kan, Bu? Enggak. Enggak. Sakit nggak, Bu? Sakit nggak, Bu? Enggak. Enggak. Tuh ya, yang bilang serem nih pakai ini nih suaranya. Oh. Tenang saja. Nah, bagus. Yang sini. Oh, enggak. Hai dulu, Bu. Hai dulu, Bu. Hai. Nggak serem kan, Bu? Enggak. Enggak kan? Nggak sakit kan, Bu? Enggak. Alhamdulillah.